बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हो क्या रहा है, हर तरफ सैलाब, हर तरफ पानी है। और पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में था, कश्मीर में था, और अब निकल कर ये पंजाब में, और इसके बाद इसने इसी सैलाब और इस पानी ने सिंध में जाना है। ये दुनिया के किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, मसला बहुत बड़ा है जो कि हमें बहुत छोटे सी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस मसले का जो आगाज़ है वो अंटार्कटिका से होता है। आज का अगर वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूंगा, लेकिन बातें बहुत अहम हैं क्योंकि कराची के बहुत सारे इलाके जो हैं आने वाले सालों में क्या उनमें पानी आ जाएगा और वो डूब जाएंगे। क्या हमारी जो बस्तियां दरियाओं के साथ साथ हैं वो अपना वजूद कायम रख सकेंगी, नहीं कायम रख सकेंगी। ये दरिया इसी हालत में बहते रहेंगे या अपना रुख तब्दील करेंगे। बहुत सारे अहम सवालात हैं। इसके साथ साथ समुंदर की सतह आने वाले सालों में कितनी बुलंद होने जा रही है, ये सब कुछ जो है इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो होती नज़र आ रही हैं। अमरीकी एक जरीदा है जी, नेचर नाम है उसका, और उसने इसको अपने आर्टिकल में टिपिंग पॉइंट कहा है कि अब जो है टिपिंग आप समझते हैं, टपकना जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आहिस्ता आहिस्ता अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर, जिनको हम बर्फ़ की शील्ड्स कहते हैं दुनिया के लिए, वो पिघलना शुरू हो गई हैं। और उनका कहना मानना ये है कि सालाना इसकी रफ्तार जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर 1990 की दहाई से आज 2025 में इसका जायज़ा लिया जाए तो 4 गुना इजाफा बर्फ़ के सिर्फ पिघलने में हो चुका है। और ये अगर आप इसको देखें तो कहते हैं कि 136 गीगा टन बर्फ़ पिघल कर समंदर में शामिल हो चुकी है। इसका असर क्या होगा, कौन कौन से शहर डूबेंगे, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इसके साथ साथ उनका कहना है कि अगर दुनिया का दर्जा हरारत सिर्फ 2 सेल्सियस मज़ीद बढ़ा तो फिर बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं दुनिया के वो पिघल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है डूम्सडे, उसका नाम है, ये अंटार्कटिका में है, ये भी पिघल जाएगा। और अगर ये पिघल गया तो 5 मीटर तक समंदर की जो सतह है वो उसमें इजाफा हो जाएगा, और उसमें दुनिया के कौन कौन से शहर डूब जाएंगे ये भी मैंने आपको बताना है। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स हैं, शायद आप कभी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने खुद जब ये पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अंटार्कटिका के बाद अगर ग्लेशियर्स हैं ज़्यादा तो वो पाकिस्तान में हैं शायद, और भारत में पाकिस्तान से कम ग्लेशियर्स हैं। ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तगैर का शिकार हैं, और इस तब्दीली से बहुत ज़्यादा यहाँ का इन्वायरमेंट जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ का भी हो रहा है, अंटार्कटिका का भी हो रहा है। और वहाँ पे कह रहे हैं कि शायद पेंगुइन अपनी नस्ल को ना बचा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ जो है पीछे हट रही है। ये ग्लेशियर्स का पिघलना जो है, इसको कहा जाता है कि ये पीछे हट रहे हैं, और इनका हटना जो है ये दुनिया के लिए अलार्मिंग भी है, और इसकी घंटी बजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मुहक्किक हैं जी, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनका नाम है तबिली अब्राहम। उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की है, और उन्होंने ख़ास कर हमारे ख़त्े के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि किस तेज़ी के साथ जो है बर्फ़ जो है पिघल रही है। उनका एक आर्टिकल है जी, कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.2 सेल्सियस बर्फ़ दर्जा हरारत बढ़ने से, 1.2 नहीं 1.2 सेल्सियस जो है सेल्सियस दर्जा हरारत बढ़ने से सालाना 370 मिलियन मेट्रिक टन बर्फ़ जो है समंदर बन जाती है, यानी समंदर में शामिल हो जाती है। और ये उनका कहना है, ये मानना है कि 2050 से लेकर 2060 तक, यानी ये जो 60 की दिहाई होगी, 50 की दिहाई होगी, इसमें बेशुमार सैलाब, बारिशें, पानी सब कुछ आएगा। और आज भी मुहक्किकीन कह रहे हैं कि पिछले साल से 17% बारिशें ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान के मेट ऑफिस की ये रिपोर्ट है कि अगले साल ये 22% ज़्यादा होंगी। आपने बहुत सारे जो है इस वक्त मनाज़र देख रहे होंगे, कहीं करतारपुर डूबा पड़ा है, कहीं जो है जैसर पे कहा जा रहा है कि इतने इतने
پانی جو ہے اتنے لاکھ کیوسک پانی جو ہے جسر سے آ رہا ہے، 2 لاکھ کیوسک، 2 لاکھ سم تھنگ 2000 کیوسک کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے گنڈا سنگھ ستلج میں اور اسی طرح چناب میں، تو ہر طرف آپ کو پانی پانی نظر آ رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس پانی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بارشوں کا یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ دنیا میں پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں پانی بڑھتا جا رہا ہے، برف ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ یہ ہوگا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت شدید جو ہے فلڈز آئیں گے، جن کو فلیش فلڈز کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جھیلیں بنتی ہیں، عمومی طور پر مصنوعی جھیلیں جو بنتی، مصنوعی تو نہیں کہنا چاہیے، ہوتی تو یہ قدرتی ہیں، لیکن اسی موسمی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں، تو وہ بہت بڑے علاقے میں بڑی بڑی جھیلیں، جیسے عطا آباد جھیل ہمارے یہاں بن گئی تھی، یہ جھیلیں جو ہیں یہ جب ٹوٹتی ہیں تو یہ سیلاب لے کے آتے ہیں، جن کو فلیش فلڈز کہتے ہیں۔ آپ نے ابھی غدر میں دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے گلیشیئر ٹوٹا ہے اور دیہات کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، 300 کے قریب لوگوں کی جان بچائی، وزیر اعظم نے ان کے اعزاز میں ایک فنکشن بھی کیا ہے۔ یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جو اب آنے والے ہر سال میں بڑھتی چلی جائے گی، اور اس خطرناک صورتحال میں اس کا شکار جو ہے وہ پاکستان بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے 13,000 کے قریب گلیشیئر، جو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے سرویز اس وقت موجود ہیں، جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ بھی موجود ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ 9,500 گلیشیئرز انڈیا میں ہیں اور 13,000 کے قریب چھوٹے بڑے گلیشیئرز ہوتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر سال 10 میٹر تک یہ سکڑ رہے ہیں، یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا گلیشیئرز کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب آنے سے گلوبس آتے ہیں۔ اور گلوبس کیا ہیں جی؟ یہ ہے جی گلیکٹیکل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز، گلوبس یہ ہیں۔ اور یہ جو گلیکٹیکلز اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ جھیلیں ٹوٹتی ہیں یا گلیشیئر ٹوٹتے ہیں اور پھر فلیش فلڈنگ آتی ہے، جس کا منظر ہم نے، یہ قیامت کے منظر تھے، وہ ہم نے اپنے شمالی علاقوں میں بھی دیکھا، کشمیر میں بھی دیکھا، اس پار بھی دیکھا، اس پار بھی دیکھا، اور اس پار سے اس پار بھی، یعنی چین کی طرف بھی دیکھا۔ تو یہ تمام وہ مناظر تھے جو کہ بہت ہی خوفناک ہیں، لیکن یہ مستقبل میں مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دریاؤں کے کنارے آباد شہریوں کو ابھی سے وارن کیا جا رہا ہے کہ ہر آنے والے سال میں اس پانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس اضافے کے باعث مختلف جو ہیں جھیلیں جو ہیں وہ نئی جو بنیں گی وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور سیلاب آ بھی سکتا ہے۔ ویلاگ کا وقت ابھی ختم ہوتا ہے، اگلے ویلاگ میں میں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گا کہ کون کون سے پاکستان کے شہر جو ہیں وہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو 2060 سے 2100 کی دہائی شروع ہونے تک، یعنی 2100 تک وہ ڈوب سکتے ہیں۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، باہر کی رپورٹ ہے، لیکن آئندہ آنے والے ویلاگ میں آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں۔